मुझे मुझे रोक रहे हैं। मैं जो कब से स्कोर कर रहे हैं तेरा और लख दी लानत तेरे वजीर आला बनन दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिल आखिर इस्लामाबाद पहुंचते हैं। अडियाला रोड में बैठी इमरान खान की बहनों को ज्वाइन करते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इज़हार यकजहती करते हुए ऐलानात भी करते हैं और तहरीक चलाने के हवाले से हुकूमत को अल्टीमेटम भी देते हैं, लेकिन उनकी ये तमाम तर गुडविल जेस्चर्स जो है यूथियों को ठंडा नहीं कर सके। और यही वजह है कि फिर यूथिये सुहेल अफरीदी पर हमलावर होते हैं और उसके बाद जो उनकी ठुकाई करते हैं, जिस तरीके से उनकी धुलाई करते हैं, वो मैं भी आपके सामने विजुअल रखता हूं। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त बिल्कुल नज़रों से गिर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के, यहाँ तक कि वो ऑल द वे फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद टू अडियाला रोड पहुंचकर ऐलानात भी कर रहे हैं, यकीन भी दिला रहे हैं, लेकिन यूथियों को यकीन नहीं आ रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यकीन नहीं आ रहा, और वो बस सुहेल अफरीदी साहब को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और उन्हें इमरान खान के हवाले से मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि सुहेल अफरीदी जो है इसको ट्रक से बांध कर घसीटना चाहिए, इसको लित्तर मारने चाहिए, इसको सीट से हटा देना चाहिए, इसके वो कहते हैं कि हाउस का घेराव करना चाहिए, ये आई वॉश कर रहा है, ये बिका हुआ है, ये फिक्स हो चुका है, ये कंपनी का बंदा है। और एक हिम्मत नहीं है उस वजीर आला के अंदर अपने लीडर से मिलने की, और शर्म कर तू भी तेरा और लख दी लानत तेरे वजीर आला बनन दे, लख दी लानत तुहाडे सदूर बनन दे उत्ते, और लख दी लानत हलीम आदल शेख तेरे उत्ते, लख दी लानत सलमान अकरम राजा तेरे उत्ते, लख दी लानत आलिया हमजा तेरे उत्ते, लख दी लानत इन सब के ऊपर इन हरामियों का। और सलार वो जो तक बैठा हुआ बलूचिस्तान में, लख दी लानत तेरे उत्ते भी। और थैंक यू शाह चकदई साहब, कम से कम आपने आपके लोगों ने तो आवाज उठाई, और बगैर तो अपने तो हरामी निकले हैं सारे के सारे अभी तक की डेट में, अभी तक के टाइम तक। बहुत हो गया जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया, इनको और अभी वाड़ना है। इनकी ऐसी की तैसी हरामी, अब बंद करो सुबह, वरना तुन के रखेंगे इंशाल्लाह। हम नहीं बात आने के, बंद करो नहीं तो दफा दो, बंद करो सुबह नहीं तो दफा दो, और कोई एक्शन नहीं है, हम नहीं पीछे हटने वाले। बंद करो सुबह नहीं तो दफा दो यहाँ से, बस साकुमत नहीं हमने चलने देनी तुम लोगों की। किससे भी हर रोज तुम्हें फंडेंगे, हर रोज तुम्हें जूते मारेंगे, जिस दिन तक तुम इधर रहोगे ना और खान साहब को नहीं मिलोगे, खान साहब को नहीं निकालोगे, हर रोज इतर मारेंगे, और बार बार मारेंगे, 1000 बार मारेंगे, 1 लाख मारेंगे, और मारेंगे इनकी ऐसी की तैसी। मजाक बनाया हुआ 2 साल से इन बगैरतों ने। वो एक बगैरत हरामजादा आया था दल्ला, वो बगैरत कोनीपुर बगैरत का बच्चा, वो आके उसने सारा बेड़ा गर्क किया। अब ये आ गया भाई साहब, आके इनसे हौसला ही नहीं पड़ा, 4 भड़के मारी हैं, वो बाबों के बीच में गिर गया हुआ है। उसको मैंने 1000 दफा कहा बाबों से जान छुड़ा। ये हरामी है सारे बाबे केपीके में भी, ये हरामी है कोर कमेटी के अंदर जितने बाबे बैठे हुए ना, सारे दल्ले हैं हरामजादे मिले हुए हैं। वो ब्रिस्टल गोबर कंजर हरामजादा, कहा बकवास, वो तुझे जाके शहजेबा के प्रोग्राम में बैठ गया जाके दोबारा, बगैरत का बच्चा। दोस्तों, ये वो जज्बात हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ सुहेल खान अफरीदी साहब को लेकर, या जितने भी और दिक्कत इनकी क़यादत है उसको लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर किसी भी सूरत इनके किसी ऑप्टिक्स में आने के लिए तैयार नहीं। और अभी भी देखें ना, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं कि इमरान खान को उनकी मर्ज़ी का इलाज करवाया जाए, उनकी बहनों की मौजूदगी में या उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में। अगले मंगल तक का टाइम है। ओ भाई, बीमारी जब होती है तो 1 दिन का टाइम भी नहीं होता। यानी एक बंदा मर जाए या मर रहा हो तो हम कहें जी हफ्ते बाद डॉक्टर उसे देख ले, ये कैसे मुमकिन है यार? क्या बातें करते हैं। सुहेल खान अफरीदी आज मतलब 1 हफ्ते का टाइम जो कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? एक बीमार बंदे के लिए कह रहे हैं। अगर आप बीमारी के लिए कह रहे हैं तो फिर 1 हफ्ते का टाइम तो नहीं मिलता। हाँ, अगर आप रिहाई के लिए कह रहे हैं, चले 1 हफ्ते का टाइम जस्टिफाई है। तो आप खुद अंदाज़ा लेंगे कैसी बारीक ये वारदातें हैं कि वो चाह रहे हैं कि किस तरह 1 हफ्ते में कोई खुशखबरी लब जाए इन्होंने। दूसरी तरफ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो वहाँ आग और खून की नदियाँ बह रही हैं। दहशत गर्दों की जानिब से मुसलसल वाक़यात किए जा रहे हैं। और अभी लकी मरवत सराय नूरंग बाज़ार में धमाके में हुआ है जिसमें 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और आप ये देखिए कि इससे पहले बन्नू में जो वाक़या हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के कई जवान शहीद हो गए, और उसके बाद अब ये जो नूर बाज़ार लकी मरवत में हुआ है वहाँ भी कई अफराद शहीद हो चुके। इससे पहले JUIFA के एक रहनुमा जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में
آپ عالم دیکھیے سہیل خان آفریدی کا کہ وہ کتنے سیریس ہیں اس دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں، کہ جب دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے آپریشن کی بات آتی ہے تو وہ سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور پیچھے صوبہ ان کا جل رہا ہے، صوبہ ان کا جل رہا ہے. اور میں یہاں صرف ایک آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ رکھنا چاہوں گا. وہ سٹیٹمنٹ ذاتی طور پر بڑی ہی خطرناک اور فضول سٹیٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں مولانا عطاء الرحمان کی. اور ان کے اندر یقیناً جذبات ہیں، کوئی شک نہیں، انہیں اندر غم ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح کے اس وقت سٹیٹمنٹ انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں، یہ چیز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ملک توڑنے کی ابتدا کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کو لہو لہان دیکھنا چاہتے ہیں مولانا عطاء الرحمان. یہ مولانا عطاء الرحمان سے بسط احترام میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زبان لڑکھڑائی نہیں یہ بات بولتے ہوئے کہ آپ ملک توڑنے کی ابتدا کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ لفظ ادا کرنا ہی اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جیسے کچھ سگنل توڑنے والی بات ہے. ادھر دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کو لکھوا لیں ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، عمران خان کا وہ ویڈیو موجود ہے. لونڈے لپاڑوں کو دیکھ لیں، اوہو جی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. مطلب یہ کس طرح کی سوچ ہے جو اس پاکستان کے اندر منہ پھاڑ کر بول دی جاتی ہے؟ اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے اندر سے دل لرز جاتا ہے. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی تربیت نے ان ملاؤں کو بھی اپنی اس میں لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ ملے بھی اب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. جنہیں آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں تو آپ ملک جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ اگر ملک جوڑنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے تھرڈ کلاس آپ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو اگر اتنا ہی غم لگا ہوا ہے تو پھر ان انتشاریوں اور فسادیوں کے ساتھ اتحاد کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کا اتنا ہی غم ہے تو پھر آپریشن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان دہشت گردوں کے خلاف ہمارے افواج روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس والے روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں. اور آج جتنا اوپن دشمن ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، آپ اس کے خلاف ہونے والے آپریشن کے سامنے جب دیوار بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ آگے سے ہرزہ سرائی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں. تو آپ کون سا ملک بچانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی تو سہولت کاری کر رہے ہیں نا اس آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن کے ان دہشت گردوں کی. بہرحال اب آ جائیں جی اس کی طرف. میں جو آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا سہیل خان آفریدی کو لے کر، سہیل خان آفریدی صاحب اپنے چند لوگوں کو لے کر آئے ہیں. مجبوری تھی کیونکہ مراد سعید صاحب 3 سال کے بعد اچانک نمودار ہوتے ہیں، ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ماحول ذرا گرم بھی ہو جاتا ہے، تو اب یہ ٹھنڈا کرنے آئے. یاد رکھیے گا سہیل آفریدی اس وقت ٹھنڈا کرنے آئے ہیں، صرف یہ چیک کرنے آئے ہیں کہ تے خان باہر تو نہیں آ رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، میرے لفظ لکھ لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ صرف اس بات پر یہاں دیکھنے بھی آتی ہے یا اپنی پولیٹکس بھی کر رہی کہ کہیں خان باہر تو نہیں آ رہا، کہیں خان باہر آنے کے چانس تو نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے ہیں تو اسے فوری طور پر ٹھپ کر دیا جائے. اور یہ پچھلے 1000 دنوں سے ہو رہا ہے. 1000 دنوں سے صرف پی ٹی آئی یہ جو آپ کو قیادت ہے یہی کرتی دکھائی دے رہی ہے. یہ چیز سمجھ گیا ابھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن.